میں آپ کو محمد رمضان کا قصہ سنا رہا تھا۔ محمد رمضان نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر قریب قریب ہے اور ہم نے ایک دوسرے کے گھر کثرت سے آنا جانا شروع کر دیا، اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد اس کی نوکری لگ گئی ایز فارسٹ گارڈ شہر سلطان، جو کہ علی پور اور مظفر گڑھ کے درمیان ایک اسٹیشن، ایک بس سٹاپ ہے یا ایک شہر ہے، شہر سلطان اس کا نام ہے، بہت مشہور شہر ہے۔ اب اس شہر سلطان میں ایک نہر ہوتی تھی، اس نہر کے کنارے کنارے آگے کسی دیہات میں کوئی 10-15 کلومیٹر سائیکلوں پر جانا پڑتا تھا، تو اس جگہ پر اس کی نوکری لگ گئی رمضان کی۔ تو رمضان ایک آدھ بار مجھے وہاں لے گیا، مجھے وہ جگہ بہت پسند آئی۔ نمبر ایک تو نہر، اور بڑی نہر، یعنی اچھی خاصی بڑی نہر، اور پھر بے شمار درخت اور پرندے اور چہچہاٹ پرندوں کی، ایک نیچرل قدرتی ماحول بہت ہی خوبصورت۔ تو مجھے وہ جگہ بہت پسند آئی۔ تو انہی دنوں، یہ 1966 کی بات ہے، یعنی 1 سال بعد کی بات ہے، کہ کسی وجہ سے میرا پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا، اور میں نے سوچا کہ میں بس میری پڑھائی ختم۔ اصل میں میرے والد صاحب مجھے سائنس کے مضامین پڑھانا چاہتے تھے، یعنی فزکس، کیمسٹری، میتھ، اور میرا جو دل ہے وہ سائنس کے مضامین میں نہیں لگتا تھا۔ والد صاحب مجھے سائنس کے مضامین پڑھا کر رسول انجینئرنگ کالج میں یعنی ٹیکنیکل کورس کرانا چاہتے تھے، یا سول انجینئر، ٹیکنیکل سول انجینئر بنانا چاہتے تھے، جو یہ ٹیکنالوجی کے ہوتے ہیں، اور اس کی بیس پر وہ مجھے اپنے محکمے میں ذمہ دار یا اوورسیئر بھرتی کرانا چاہتے تھے۔ یہ ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ تھا۔ لیکن میرا سائنس کے مضامین میں دل نہ لگا، یا میں ایک یعنی اردو لٹریچر کا دلدادہ آدمی، تو میں مطلب ہے کوئی اچھی کارکردگی نہ دکھا سکا۔ اور جب ابا جان کو میں نے متعدد بار کہا کہ مجھے آرٹس کے مضامین لے دیں، اور میری ایک نہ چلی، تو پھر آخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں پڑھائی چھوڑ کر گھر سے بھاگ جاؤں، اور میں کراچی چلا جاؤں، اور کراچی جا کر میں کوئی نوکری شوکری کروں۔ اب ہماری کالونی کے بالکل باہر سڑک پر، جہاں مظفر گڑھ میں نہر کالونی ہے، اب بھی موجود ہے، اس کے ساتھ ایک نہر بہتی ہے۔ اس نہر کے پل کے قریب ایک بوڑھا آدمی، عمر ہوگی کوئی 60-65 برس کے قریب، 60، بالکل اس کی سفید داڑھی تھی، اتنی بڑی بڑی داڑھی سفید، تو اس کا کھوکھا تھا، اور وہ اسی کھوکھے میں سوتا اور اسی میں ہی اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ وہ اس کا نہ کہیں آنا، کوئی ٹھور ٹھکانہ نہیں تھا سوائے اس کھوکھے کے۔ اس کھوکھے میں اس نے تھوڑی تھوڑی دالیں، سگریٹ، بچوں کی ٹافیاں وغیرہ رکھی ہوتی تھیں۔ تو انہی دنوں مجھے سگریٹ کی عادت بھی بہت ہو گئی تھی، تو میں اس بابے سے سگریٹ لیتا تھا، اور جب کبھی پیسے نہ ہونے تو اس سے ادھار سگریٹ لے لینا۔ تو اس بابے سے میری اچھی خاصی شناسائی ہو گئی۔ اس بابے کے جو رشتہ دار تھے وہ کراچی میں رہتے تھے۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو کراچی میں رہتی تھی، اور کچھ اور رشتہ دار بھی تھے جو کراچی میں تھے۔ تو اس کو ان کے خط آتے، بابا چٹا ان پڑھ آدمی تھا، تو وہ مجھ سے ان کے خط پڑھوایا کرتا تھا۔
जब कभी मैं जाता तो वो मुझे अपने साथ लगा के मेरे ऊपर ठरक भी झाड़ता। मैं गोरा चिट्टा एक नौजवान लड़का, 15-16 साल मेरी उम्र। ये बात मैं सुना रहा हूँ 1966 की, 66 के शुरू की। तो 15 साल मेरी उम्र थी। तो वो बाबा जो है वो ठरक झाड़ता गोरे चिट्टे बच्चे पर। तो अपनी जनाब गक्कियाँ शक्कियाँ मुझे पाता, और वहीं सर बरसरेआम ही, और मुझसे वो ख़त शत भी लिखवाता था। तो सिगरेट भी मुझे पिलाता बाज़ औक़ात मुफ्त। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे उसके घर के तमाम हालात से आगाही हासिल हो गई। फिर जब मेरा पढ़ाई से दिल उचाट हुआ और मैंने फ़ैसला किया कि हमने कराची जाना है, और ज़ाहिर है कराची जाते ही तो हमें कुछ नहीं होना, तो मैंने ये सोचा कि कराची जाकर हम इस बूढ़े के रिश्तेदारों के घर रहेंगे। जाते ही मैंने रमज़ान को पट्टी पढ़ाई कि यार तू भी नौकरी छोड़ और हम दोनों, ये क्या हमारे दरमियान जुदाई हायल है, तुम शहर सुल्तान रहते हो, मैं मुजफ्फरगढ़ रहता हूँ, कभी 15 दिन बाद मुलाकात होती है, कभी 3 हफ्ते बाद मुलाकात होती है, इस तरह हम कराची चलते हैं, वहाँ 24 घंटे इकट्ठे रहेंगे, दोस्ती हमारी बढ़ेगी, फलेगी, फूलेगी, तो बड़ा अच्छा हमारा वक्त गुजरेगा। तो तू छोड़ नौकरी और हम जो है कराची चलते हैं, वहीं कोई नौकरी शौकरी करेंगे। आखिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसे कायल कर लिया कि वो नौकरी तर्क कर दे और हम भाग चलें कराची। फ़ैसला हुआ कि ये अब नवंबर की तनख्वाह मिलेगी ना, तो दिसंबर के शुरू में, तो फिर हम कराची भाग जाएंगे। 1966 की बात है ये, यानी उसने 1 दिसंबर टारगेट रख दिया, 1 दिसंबर 1966 कि उस दिन हम घर से भाग जाएंगे। तो मैं खुफिया तैयारियां अपनी मैंने शुरू कर दी कि जो कुछ मैंने साथ ले जाना था, बिस्तर की चादरें, तकिया मक्किया या इस तरह की जो चीज़ मैं घर से चुरा सकता था, वो मैंने उसका बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ जनाब मैंने, वो बाबा मुझसे ख़त भी लिखवाया करता था अपनी बेटी के नाम। तो मैंने चालाकी से उस बाबे की बेटी को ख़त में ये लिखा कि मेरे 2 बहुत ही अजीज़ मेहमान तुम्हारे पास आ रहे हैं, जो कुछ दिन तुम्हारे पास रहेंगे। मेरी बेटी है, इनका बहुत ख्याल रखना, ये सैयद हैं और बहुत नेक लोग हैं, और मैं इनकी दुआओं से जी रहा हूँ। और इस तरह की मैंने उस ख़त में कोई डालाकबाजी लिखी कि वो उसकी बेटी मुतासर हो उनसे। लिहाजा जब रमज़ान के साथ तय हो गया कि हमने फ़लाँ तारीख़ को भागना है, उसने कहा मुझे उस दिन 65 रुपये उसकी तनख्वाह थी, तो मुझे तनख्वाह मिलेगी तो हम चले जाएंगे। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मैंने ये किया कि मैंने कहा यार मेरे पास तो 4-5 रुपये से ज़्यादा कभी रकम होती नहीं थी। तो मैंने फ़ैसला किया कि हम मुल्तान जाएंगे ना जब, तो मैं अपनी दादी को लूटूँगा। लिहाजा मैं मुल्तान पहुँचने के बाद जिस दिन हम भागे, मैं दादी के घर गया। दादी मेरी माजूर बेचारी, तो उसे मैंने, उनकी उम्र होगी उस वक्त कोई 66 बरस के करीब। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अब्बा जान पर कोई केस बन गया है, कुछ दफ्तर में कोई चीज़ें उनसे गुम हो गई हैं, तो उनको पैसों की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने मुझे भेजा है कि कोई 100 रुपया कहीं से करके दें ताकि मैं वो दफ्तर वालों को रकम अदा कर सकूं। मेरी गरीब दादी बेचारी ने कहा कि भाई मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, तो मैं कुछ करती हूँ। वो इधर उधर से जो उन्होंने देखा तो उनके पास भी 5-10 रुपए निकले। आखिर उन्होंने कहीं से एक अंगूठी निकाली और मुझे कहा कि ये अंगूठी जाकर, बल्कि नहीं, मुझे नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने भाईजान अनवार या किसी और इसी तरह के, मुझे अब याद नहीं है कि वो सखावत था या भाईजान अनवार थे, इनमें से किसी को कहा कि भाई मैं ये जल्दी से जाके ना अंगूठी बेच आओ और मुझे पैसे ला के दो। वो गए और उन्होंने 45 रुपए में वो अंगूठी बेची, और दादी के पास 5-1 रुपए थे। अलगर्ज मुझे भी किसी न किसी तरह मेरे पास भी 60 रुपया जमा हो गया। और उसी रात हमने ट्रेन पकड़ी रमज़ान के पास,
بھی 65 روپیہ تھا اور میرے پاس بھی 60 روپیہ ہو گیا، تو ہم دونوں جناب وہاں سے فرار ہوئے، کراچی سے ٹرین پکڑی اور اگلے دن ہم کراچی جا پہنچے۔ اس بوڑھے کی بیٹی کا پتہ ہمارے پاس تھا، بنارس پہاڑی کے پاس اس زمانے میں جھونپڑ پٹی ہوا کرتی تھی، وہ ان جھونپڑیوں میں رہتے تھے۔ ہم جب اس جھونپڑ پٹی میں اس کی بیٹی کے پاس پہنچے تو ہمارا خط ان کو مل چکا تھا، لہٰذا ہماری انہوں نے بہت خوب آؤ بھگت کی اور ہمیں انہوں نے بہت اچھا یعنی کھانا، ساگ سے کھانا کھلایا اور روٹیاں شوٹیاں، نوجوان تھے دونوں تو 20 روپے ٹرین کی ٹکٹ تھی۔ ہاں، اس وقت 20 روپے ٹرین کی ٹکٹ تھی، اس میں سے یعنی 20 روپے ہم نے ٹرین کی ٹکٹ بھری۔ تو اس خاتون نے، جو اس کی بیٹی تھی، اس نے ہماری خوب آؤ بھگت کی اور اس کے خامند نے بھی، کیونکہ انہوں نے بہت اچھی طرح اس خط میں لکھ دیا گیا تھا کہ ان کا خاص خیال رکھنا، یہ ہمارے اسپیشل مہمان ہیں۔ تو جناب انہوں نے یہ کیا کہ ان کی جھونپڑی کے ساتھ ایک اور جھونپڑی ہوتی تھی، ایک بڑھیا کی۔ وہ جو بوڑھیا جو ہے وہ ایک جھلنگا سی چارپائی میں، مردہ سی ایسے ہڈیوں کا ڈھانچہ، وہ اس میں وہ رہتی تھی۔ غالباً ان کی کوئی نانی ہوگی یا جو کوئی دادی ہوگی یا پردادی ہوگی، کوئی بھی ہوگی، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ ان کا اس سے کیا رشتہ تھا۔ بہرحال انہوں نے اس کی چارپائی گھسیٹ کے ایک طرف کر دی، یعنی خیمے کے یا جھونپڑی تھی یا سرکنڈوں کی بنی ہوئی، اور ہمیں انہوں نے گھر سے ایک چارپائی لا کے دونوں کو، ایک بڑا سا پلنگ نما چارپائی تھی۔ تو پلنگ نما سے مراد یعنی موٹے پایوں والی اور موٹے بازوؤں والی، تو وہ چارپائی انہوں نے ہمیں دی اور ہم وہاں رہنا شروع ہو گئے۔ تو اب جناب ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ان سے۔ 1-2 دن تو ہم نے مزے کیے، اگلے دن ہم جناب گئے اور ہمیں پتہ تھا کہ یہاں نوکری کے لیے یہ جو ٹیکسٹائل ملوں، اس زمانے میں بڑی ٹیکسٹائل ملیں تھی کراچی میں، اب تو وہ منتقل ہو کر بنگلہ دیش چلی گئی ہیں یا انڈیا میں چلے گئے ہیں وہ لوگ، جب سے نواز شریف صاحب اور عمران صاحب اور زرداری صاحب کی حکومتیں آئی ہیں تو پاکستان سے لوگ بھاگ گئے ہیں بجلی کی کمی کی وجہ سے اور گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے۔ تو بہرحال اس زمانے میں کراچی میں بہت ملیں ہوا کرتی تھیں۔ تو ہمیں یہ پتہ تھا کہ نوکری حاصل کرنے کے لیے کراچی میں بہت ساری فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، ٹیکسٹائل ملیں ہیں، تو آپ ان کے گیٹوں پر جا کر کھڑے ہو جائیں تو وہ آپ کو بھرتی کر لیتے ہیں۔ تو وہی ہوا، دوسرے تیسرے دن ہم گئے تو ہم دونوں کو نوکری مل گئی، 90 روپیہ ماہانہ یعنی 3 روپے روز۔ وہ یعنی ماہانہ تنخواہ نہیں تھی، وہ ڈیلی تھی، یعنی ڈیلی ویجر تھے ہم، ہمیں روزانہ 3 روپے ملتے۔ تو جو کچھ پیسے ہمارے ساتھ تھے بہرحال ہمارا گزارا ہونے لگا۔ جب ہاں اس دوران وہ خاتون آئی اور اس نے مجھ سے خط لکھوایا بابا جی کو کہ جی آپ کے مہمان پہنچ گئے ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں، ہم ان کا خوب خیال رکھ رہے ہیں، اور جو کچھ بھی انہوں نے لکھوایا وہ میں نے لکھ دیا، اور خط انہوں نے مجھ سے لے لیا کہ ہم جی اس کو پوسٹ خود کر دیں گے۔ اب مجھے فکر دامن گیر ہوئی، یہ تو جناب 2-4 دن میں خط مظفر گڑھ پہنچ جائے گا اور وہ بابا ان کو لکھے گا کہ جناب میرے کوئی مہمان وغیرہ نہیں آئے، تو اب ہم یہاں سے بھاگنے کی تدبیر کریں فوراً۔ یعنی یہ 2-4 دنوں کی بات ہے، اس کے ہم کو کل 1 ہفتہ رہے ہوں گے اس جھونپڑی میں۔ 1 ہفتے بعد ایک رات صبح 4 بجے، 3 اور 4 بجے کے درمیان ہم نے اپنا سارا سامان، بستر، اور تو ہمارے پاس کوئی سامان نہیں تھا، بستر اٹھائے اور ہم جو ہے چلے گئے کسی ویگن شاگن پہ بیٹھ کے، یا پتہ نہیں کیا ٹیکسی ہوگی یا ٹیکسی کی ہوگی، ٹیکسیاں اس زمانے میں بہت ہوتی تھی کراچی کی۔ تو ہم بڑا بورڈ کے قریب، ہاں
एक दिन पहले हम वहाँ जाकर कमरा किराए पर ले आए थे अपने उसी ठेकेदार की मार्फत जिसके पास हम दिहाड़ी की नौकरी किया करते थे। तो उस ठेकेदार ने हमें 10 रुपये रोज़ 10 रुपये माहाना पर एक छोटा सा कमरा किराए पर ले दिया, जिसमें ना पानी था ना कुछ भी नहीं था, सिर्फ कमरा था खाली छोटा सा। उसके लिए हमने 2 चारपाइयाँ ख़रीदी। उस वक्त मेरे ख्याल में चारपाइयाँ भी कुछ 10-10 रुपए की आती थी। ठेकेदार से हमने कुछ रकम एडवांस भी ले ली। ठेकेदार हमारे इधर का था, ये जो झांग है, झांग का ठेकेदार था, झांग का रहने वाला था। अलकिस्सा हमने हमारी इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू हो गई। रमज़ान और मैं इकट्ठे रहने लग गए। रफ्ता रफ्ता मेरी महल्लेदारों से दोस्ती शुरू हो गई। एक ताश कंपनी मुझे मिल गई। मेरा ज़्यादा वक्त ताश कंपनी में गुजरने लगा, जिससे रमज़ान को बहुत उलझन होती कि भाई दोस्त मेरा है, मुझे ये नौकरी छुड़वा के लाया है कि हम दोनों दोस्त इकट्ठे रहेंगे। अब जनाब इसने अपनी ड्यूटी भी, इस दौरान हम नौकरियां भी बदलते रहे, कभी कोई नौकरी कभी कोई नौकरी, यानी वो करते करते मैंने तो एक जगह पर यानी एक बार हमने नौकरी की, ये जो चूल्हे बनाए जाते हैं ना गैस के, इस फैक्ट्री में, और एक बार हमने ये कीवी पॉलिश बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी की। एक बार हमने चिड़ियाघर में बंदरों के, जब बंदरों को बंद कर दिया जाता था या जानवरों को बंद कर दिया जाता था तो उनके जो थे सफाई, उनके पिंजरों की करने की, वो नौकरी भी हमने की। हाँ, एक बार हमने जूते जो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, प्लास्टिक की मशीन होती है, तो जिस तरह माल्टे का जूस निकालने वाली मशीन होती है ना, उस ज़माने में शुरू में जब ये प्लास्टिक के जूते आए थे तो इस तरह की मशीनें होती थी कि उसमें वो प्लास्टिक का दाना डाल देते थे सांचे में, और वो खींच के जिस तरह माल्टे का जूस निकालते हैं इसी तरह वो जूती का जूस निकाल के तो वो जनाब जूतियाँ बनाई जाती थी। तो उसमें भी हमने नौकरी की। मेरे ख्याल में कुछ 7 के करीब मैंने नौकरियाँ की। हत्ता कि मेरी 7वीं नौकरी बहुत अच्छी थी, वो मेज़ कुर्सी वाली नौकरी थी, और मैं क्लर्क लग गया था क्योंकि मैं मैट्रिक पास था और रमज़ान 8 जमात पास था, 8वीं भी फेल था। तो मुझे किसी खाते में उसी यानी वो क्या उस टेक्सटाइल मिल का नाम था, वलीका टेक्सटाइल मिल के यानी कपड़ों वाले खाते में मुझे नौकरी मिल गई, जहाँ मेरा काम सिर्फ कपड़ों की तहें गिनकर उनकी पैमाइश नोट करना था कि ये कितने कपड़े का थान है, 42 तहों का थान है या 41 तहों का थान है, इस तरह का कोई काम था। अलकिस्सा रमज़ान से मेरी जो है बहुत कम हो गई मुलाकातें। मेरी ड्यूटी के टाइम और होते, उसकी ड्यूटी के टाइम और होते, और जब कभी इकट्ठे मिलना भी होता तो मेरा उससे रवैया कोई इतना अच्छा नहीं था। मेरी अपनी कंपनी बन गई, ताश कंपनी, मेरी अपनी अदबी कंपनी शेर व शायरी वाली बन गई। तो यूँ 2 महीने गुजर गए। 2 महीने बाद जब रमज़ान ने देखा कि ये लड़का मेरे हाथ से निकल गया है और अब ये मेरा दोस्त नहीं रहा, तो उसने मेरे वालिद साहब को, उस वक्त मेरी उम्र बता तो रहा हूँ, 1 दिसंबर 1966 की बात है, तो मेरी उम्र उस वक्त 15 साल थी। तो ये सारी कारस्तानी 15 साल की उम्र में हो रही है, यानी अब 66 में 51 और 15 66, यानी पूरे 15 साल भी नहीं है, 15 साल से भी 1-2 महीने कम है। तो फिर रमज़ान को जब महसूस हुआ कि ये लड़का मेरे हाथ से निकल गया है, तो उसने एक दिन चुप करके मेरे वालिद साहब को मुजफ्फरगढ़ ख़त लिख दिया कि आपका बेटा कराची में फ़लाँ मकान, हाँ इस दौरान हमने एक मकान किराए पर ले लिया।
2 कमरों का मकान था और उसका 30 रुपये किराया था, और अब हम दोनों 150 रुपये वाली नौकरी करते थे, गोया 300 रुपये। उसमें से 30 रुपये मकान के निकालना कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं थी। उसमें सरकारी पानी भी लगा हुआ था, उसमें लैट्रीन भी थी, और उसमें एक छोटा सा बावर्ची खाना भी बना हुआ था। 2 कमरे थे। रमज़ान का कमरा अलग हो गया, मेरा कमरा अलग हो गया। कुछ ये वजूहात भी थी कि वो रमज़ान मुझसे बदजन हो गया। तो रमज़ान ने मेरे अब्बाजान को ख़त लिख दिया, और जो ही उनको ख़त मिला वो तो बहुत परेशान थे। आप एक वालिद की परेशानी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसका एक होनहार जवान बेटा जो है वो 2 महीने से घर से गायब हो, और जिसके बारे में कोई अता पता ना हो कि वो कहाँ गया है, किधर गया है। उसके बारे में अचानक इत्तला मिली कि वो कराची में है, और फ़लाँ घर में पूरा पता रमज़ान ने समझा कर उनको लिख दिया। तो उस दिन इतवार था, मेरी छुट्टी थी, रमज़ान ड्यूटी पर गया हुआ था, दोपहर का वक्त था, तकरीबन 11-12 बजे होंगे। मैंने उस दिन फ़ैसला किया कि मैं अपने कपड़े धो लूँ। तो मैं कपड़े धो कर मैंने तार पर लटका दिए सूखने के लिए, और मैं अभी सहन में यूँ चक्कर काट रहा था, हाथ में मेरे सिगरेट था, और मैं सिगरेट भी पिए जा रहा था, गुनगुना भी रहा था, यानी एक तरंग, ख़ास तरंग में था कि अब ज़िंदगी सेट हो गई है। तो इतनी देर में दरवाज़ा खुला और अब्बाजान अंदर आ गए। अब उन्हें देखकर मेरे हाथों के तोते उड़ गए। मैंने फ़ौरन सिगरेट नीचे फेंका और उसको पाँव से मसल दिया, और फिर अब्बाजान ने मुझे कोई ज़्यादा बुरा भला ना कहा। हम अंदर कमरे में बैठे तो वो कहते, यार तुमने बड़ी ज़्यादती की, अगर तुम्हारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता था तो तुम मुझे कहते कि भाई मैं घर से भाग जाऊंगा या चला जाऊंगा, तो आप मैं बहरहाल वो किसी न किसी तरह घेर घार। अच्छा, मैं 2 महीने वहाँ रहा। इस दौरान हमने फ़िल्में देखने पर बहुत ज़ोर डाला, शहर घूमने पर, सदर घूमने पर, लेकिन हमने समंदर नहीं देखा था। यानी हम रहे कि अब तो हमने सारी ज़िंदगी यहीं रहना है, तो कौन सा मसला है, कभी चले जाएंगे समंदर पर, किमाड़ी पर, मनोड़ा पर। तो अब्बाजान ने मुझसे पूछा कि समंदर देखा है? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो फिर वो मुझे किमाड़ी ले गए, और वहाँ से वो मुझे मनोड़ा भी ले गए। किमाड़ी में एक वाक़या और पेश आया कि अभी हम कश्ती का इंतज़ार कर रहे थे, और एक लड़का रीलिंग के साथ खड़ा था। उसे गालबन मिर्गी के दौरे पड़ते थे। जब पानी पर सूरज की शुआएं पड़ी और उसको उसकी आंखों में वो शुआएं गई, तो उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया, और वो वहीं से, हम काफ़ी ऊंचाई पर खड़े थे, नीचे पानी समंदर था, तो वो ऊपर से उल्टा और समंदर में गिर गया। पहले तो लोग, यानी हम लोग ये समझे, ज़्यादा लोग नहीं थे, हम समझे कि तैरने के लिए उसने छलांग लगाई है। लेकिन जब हमने देखा कि वो डूब रहा है, तो फिर लोगों को एहसास हुआ कि भाई वो तो डूब रहा है। फिर कुछ लोगों ने छलांग लगाई, उसको पकड़ के लाए, लेकिन वो मर चुका था। ये भी यानी मेरी ज़िंदगी के एक नाकाबिल फरामोश वाक़यात में से है। मूड हमारे सख्त ख़राब हो गए। लड़के को उन्होंने उल्टाया, उसके पानी निकाला मुंह से, लेकिन वो कम अज़ कम मेरी याददाश्त यही कहती है कि वो मर गया था। और फिर हम कश्ती पर सवार होकर मनोड़ा की तरफ चले गए। उसके अगले दिन अब्बाजान मुझे लेकर वापस आ गए। मेरा 1 साल पढ़ाई का ज़ाया हो गया, और मैं जो 12वीं में पढ़ता था, अगले साल फिर जब क्लासेस शुरू हुई तो मुझे 11वीं में दोबारा दाखिल किया गया। रमज़ान की बाकी कहानी आगे सुनाता हूँ।